नमस्कार बंधु माने आजिर एही कार्यक्रम को आपण मानक स्वागत। आजिर एही कार्यक्रमटी कन्या राशि व्यक्तिविशेष मानक पई बहुत गुरुत्वपूर्ण अटे। आजिर एही वीडियो रे आमे माने जानिबा आसीबाको जाउथुबा 2025 मसिया रे आपणक जीवन रे केउ 6टी बड़ घटना घटिबाको जाउछि जा निश्चित भाव रे एही 2025 मसिया रे आपणक जीवन रे घटिकी ही रहिबो। ग्रह मानक गोचर अनुसार निश्चित भाव रे 6 गोटी बड़ घटना आपणक जीवन रे एई 2025 मसिया रे निश्चित घटिबाको जाउछि। तो बंधु माने आपणकर जदि कन्या राशि होइताय तेबे वीडियोटी के स्किप न करी शेष पर्यंत निश्चित देखंतु एवं वीडियोटी को लाइक करी चैनल टी को सब्सक्राइब कर दियंतु एवं कमेंट बॉक्स रे भक्ति एवं श्रद्धार सहित जय श्री जगन्नाथ जय माँ लक्ष्मी निश्चित लिखि दियंतु। बंधु माने आजिर ए वीडियो रे मु आपण माननकु जो भविष्यवाणी कहबाकू जाउछि ताहा आपणक पई स्वास्थ्य शिक्षा प्रेम जीवन वैवाहिक जीवन एवं भाग्य कैरियर एवं व्यापार वाणिज्यर स्थिति पर संपूर्ण भाव में आधारित अटे। आपणक पर्सनल लाइफ हो किंबा प्रोफेशनल लाइफ हो ताहा ही 2025 मसिया रे किपरि रहिबो ताहा वीडियो रे आमे आज विस्तार रूप में आलोचना करिबा। तेबे बंधु माने आसंतु आरंभ करिबा आजिर एही कार्यक्रम को जहा कि जन्म राशि एवं चंद्र राशि उपरे आधारित अटे एवं राशि चक्र 12 गोटी राशि मध्यरु षष्ठ राशि होछि कन्या राशि। तो बंधु माने वर्ष आरंभ प्रथम भाव में विराजमान रहिबे केतु एवं तृतीय भाव में विराजमान रहिबे बुध एवं आपणकर चतुर्थ भाव में विराजमान रहिबे सूर्य एवं षष्ठ भाव में विराजमान रहिबे शनि एवं सप्तम भाव में विराजमान रहिबे राहु एवं नवम भाव में विराजमान रहिबे देवगुरु बृहस्पति एवं आपणकर एकादश भाव में विराजमान रहिबे मंगल। तो बंधु माने सर्वप्रथमे भविष्यवाणी होछि बुध आपणकर द्वितीय भाव में विराजमान अछंती। तो बंधु माने आपणकर पाठ पढ़ा पई 2025 मसियार मध्य भावटी आपणकर सबुठारु अधिक अनुकूल रहइबो। पाठ पढ़ा पई आपण जेकोसी डिसीजन नेबे तो 2025 मसिया मध्य भागरे आपण से सब किछि सक्सेस हेबे एवं आपण कोनोसी जति एग्जाम रहिछि आपण कोनोसी माने एडमिशन रबार माने चाहिचंती तो किछि फॉर्म फिलअप करबा को चाहचंती तेबे ए सब आपणकर 2025 रा मध्य भावक पूर्वरु परिवार अछि काहे कि ना गुरु आपणकर नवम भाव को जेते बेले रहिबे गुरुकर दृष्टि आपणकर पंचम भाव पर ही रहिबो जे भी शुभ बोली मना जाय थाए। 2025 मसिया मध्य भाव पूर्वरु आपणक जेपर्यंत गुरु आपणकर नवम स्थान रे विराजमान अछंती ता भितरे आपणकर पाठ पढ़ा जहाँ भी रिलेटिव डिसीजन नबा को चाहचंती किछि भी स्टेप नबा को चाहचंती तेबे आप ता करिनियंतु से पर्यंत आपणक पई पाठ पढ़ा पई संपूर्ण बहुत शुभ रहउची। एबे आसंतु जानिबा आपणकर तो बंधु माने एई वर्ष 2025 रे ना आपणकर शनि 7.5 अछि ना शनि 2.5 अछि। आपणक कुंडली एही 2025 मसिया रे संपूर्ण रूप रे समस्या मुक्त होते। या सहित शनि आपणकर 30 मार्च पर्यंत षष्ठ भाव में विराजमान अछंती। जदि आपण किछि लोन नबा को चाहउचंती मार्च मास सुधा आपण लोन नै पारिबे कारण 30 मार्च मध्यरु आपणकर किंबा ऋण कर्ज हो एसबुर बाहर बहुत अधिक संभावना रहुछि। 30 मार्च परे आपणकर शत्रु जुग बनु अछि अर्थात आपणकर शत्रु माने आपणकर कौनसी भी क्षति करि परिबे नाही किंतु शत्रु आपणकर सम्मुखन रे नतमस्तक रहिबे। 30 मार्च परे आपणकर सेमानकर जदि सप्तम भाव को चलन करिवे सेतेबेले आपणकर कोनोसी नूतन कार्य आरंभ करि पारंती कोनोसी नूतन कार्य शिखि पारंती कोनोसी नूतन कार्य रे आपण हाथ दे पारंती। एवं कन्या राशि व्यक्ति विशेष माने जो माने अविवाहित अछंती तो शनि जेतेबेले राशि परिवर्तन करिवे आपणकर सप्तम भाव को चलन करिवे सेतेबेले विवाह योग आपणकर खोली जिवो तापरे आपणकर अति शीघ्र विवाह योग खोली जिवो। एहा सहित शनि आपणकर सप्तम भाव को आसीबे सेतेबेले शनिकर दृष्टि आपणकर प्रथम भाव पर ही पड़िबो जहा फल रे आपणकर मध्यम जिद्दी स्वभाव देखा देबो एवं जो से पूर्वरु विवाहिता अछंती किंबा वैवाहित अछंती आपन को देखा जिवो ए सब प्रति टिके ध्यान दबार अछि। तृतीय भविष्यवाणी होछि आपणकर जदि प्रेम जीवन को देखिबा तो वर्ष 2025 संपूर्ण रूप में आपणकर प्रेम जीवन उपरे अनुकूल अछि काहे कि ना पंचम भावर अधिपति होचंती शनि आपण सप्तम भावर केंद्र रे विराजमान अछंती जे कि आपणकर प्रेम जीवन को भल ये
ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ। ଆପଣଙ୍କ ଭାବରେ ଜିଦି ସ୍ୱଭାବ ରହିବ। ଆପଣ ମନେ ରଖିବା ଉଚିତ ଯେ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରେମ ଜୀବନରେ ଯାହା ବି କିଛି ଭଲ ହେବ ତାହା ମେ ମାସ ପରଠାରୁ ହିଁ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଭଲ ହେବ। ଯେତେବେଳେ ରାହୁ ଶନି ପରସ୍ପର ଠାରୁ ଅଲଗା ରହିଯିବେ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଆପଣଙ୍କ ଚତୁର୍ଥ ଭବିଷ୍ୟତବାଣୀ। ତ 15 ମେ 2025କୁ ବୃହସ୍ପତି ଆପଣଙ୍କର ଦଶମ ଭାବରେ ଗୋଚର କରିବେ। ଯେଉଁମାନଙ୍କ ନିକଟରେ କୌଣସି ଚାକିରି ବାକିରି ନଥିଲା, କୌଣସି ଚାକିରି ମିଳିବାର ଅଧିକ ସମ୍ଭାବନା ବନୁଛି। ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ଜାରି ରଖନ୍ତୁ। ସମସ୍ତଙ୍କ ଚଳନ ଉପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଚାକିରି ମିଳିବାରେ ବହୁତ ସୁଯୋଗ ଅଛି। ଏହା ସହିତ ଦେବଗୁରୁ ବୃହସ୍ପତି ଯେତେବେଳେ ଦଶମ ଭାବକୁ ଆସିବେ ସେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ, କାଉନ୍ସିଲିଂ ଏବଂ କମ୍ୟୁନିକେସନ୍ ଯାହା ବି ହେଉ, ବ୍ୟାଙ୍କିଂ ସେକ୍ଟରରେ ହେଉ, ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଶୁଭ ସମୟ ରହିବ। ଏହିସବୁ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଅଧିକ ସଫଳତା ମିଳିବ। ଆପଣଙ୍କ କ୍ୟାରିୟର ଗୁରୁ ଗ୍ରୋଥ୍ କରିବେ। ନୂଆ ପ୍ରକାର ସ୍କିଲ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେବେ। ଆପଣଙ୍କୁ କୌଣସି ନୂଆ ବେପାର କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଯାହାକି ଆପଣଙ୍କ କ୍ୟାରିୟରରେ ଆପଣ ଗ୍ରୋଥ୍ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ। ସମାଜର ମାନ ସମ୍ମାନ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ପାଇବା ପାଇଁ, ମିଳାମିଶା କରିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସୁଯୋଗ ମିଳିବ। ଆପଣଙ୍କୁ ବି ସୁଯୋଗ ମିଳିପାରେ। ସେମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଆପଣଙ୍କର ସମ୍ମାନ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ପଞ୍ଚମ ଭବିଷ୍ୟତବାଣୀ ହେଉଛି ଏହି ବର୍ଷ 2025ଟି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଏପରି ବର୍ଷ ଅଟେ ଯେଉଁ ବର୍ଷଟି ଆପଣ କୌଣସି ବଡ଼ ବସ୍ତୁ ମଧ୍ୟ କିଣିପାରନ୍ତି। ତାହା ବଡ଼ ଘର ହେଉ, ବଡ଼ ଗାଡ଼ି ହେଉ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କୌଣସି ବଡ଼ ଜିନିଷ ଆପଣ ଏହି ବର୍ଷରେ କିଣିପାରନ୍ତି ଏବଂ କୌଣସି ବଡ଼ ଜିନିଷରେ ଆପଣଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ କିଣିପାରନ୍ତି। ଗୁରୁ ଯେତେବେଳେ ଦଶମ ଭାବକୁ ଆସିବେ, ଗୁରୁଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ଆପଣଙ୍କ ଚତୁର୍ଥ ଭାବ ଉପରେ ହିଁ ରହିବ, ଯାହାଫଳରେ ଆପଣଙ୍କ ମାଆଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରଦାନ କରିବ। ଆପଣଙ୍କର ମା ଯେଉଁଭଳି ଚିନ୍ତାଗ୍ରସ୍ତରେ ରହୁଥିଲେ ସେତେବେଳେ ସେ ଚିନ୍ତାରୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ବାହାରକୁ ବାହାରି ଆସିବେ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ମାଆଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ସୁଧାର ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଆପଣଙ୍କ ଷଷ୍ଠ ଭବିଷ୍ୟତବାଣୀ ଅର୍ଥାତ୍ ଅନ୍ତିମ ଭବିଷ୍ୟତବାଣୀ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ କ'ଣ ଅଟେ। ତ ବନ୍ଧୁମାନେ, ରାହୁଙ୍କ ବର୍ଷ ଆପଣଙ୍କ ସପ୍ତମ ଭାବ ଉପରେ ହିଁ ରହିବେ। ଏହା ପୂର୍ବରେ ଷଷ୍ଠ ଭାବକୁ ହିଁ ଚଳନ କରିବେ, ଯାହାକି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ 18 ବର୍ଷ ପରେ ଆପଣଙ୍କର ଷଷ୍ଠ ଭାବକୁ ହିଁ ଚଳନ କରିବେ। କାହିଁକି ଗୋଟିଏ ରାଶିରେ ରାହୁ 1.5 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିଥାନ୍ତି। ତ ରାହୁ ଯେତେବେଳେ ଷଷ୍ଠ ଭାବକୁ ଆସିବେ ସେତେବେଳେ କନ୍ୟା ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଋଣ କରଜ ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ଥିଲେ, କୋର୍ଟ କଚେରୀ ମାମଲାରେ ଯଦି ଫସି ରହିଥିଲେ, ସେମାନେ ବାହାରୁ ଆସିବାରେ ସଫଳ ହେବେ। ଯାହାକି 18 ମେ 2025କୁ ରାହୁ ଯେତେବେଳେ ରାଶି ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବେ ସେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ଧୀରେ ଧୀରେ ଏସବୁରୁ ବାହାରକୁ ଆସିବେ। ରୋଗ, ଋଣ, ଶତ୍ରୁ, କୋର୍ଟ କଚେରୀର ମାମଲାରେ ଏସବୁଠାରୁ ଆପଣ ସୁଧାର ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ। ଏସବୁ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଦୂରେଇ ଯିବ ଏବଂ ଏହା ସହିତ କୌଣସି କମ୍ପିଟିସନରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ପାର୍ଟିସିପେଟ୍ କରିପାରିବେ। କୌଣସି ଆପଣଙ୍କର କମ୍ପିଟିସନ୍ ଅଛି, ସେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। କୌଣସି କମ୍ପିଟିସନରେ ନିଶ୍ଚିତ ପାର୍ଟିସିପେଟ୍ କରିବେ ଏବଂ ରାହୁ ଯେତେବେଳେ ଷଷ୍ଠ ଭାବକୁ ଆସିବେ, ଋଣ, ରୋଗ, ଶତ୍ରୁ ଏମାନଙ୍କ ଭିତରୁ ଆପଣ ବାହାରକୁ ବାହାରି ଆସିବେ। ଏଭଳି ଯେଉଁ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଫସି ରହିଥିଲେ, ସେ ଯେତେ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ସେଠାରୁ ବାହାରି ଆସିପାରୁନଥିଲେ, ରାହୁ ଆପଣଙ୍କୁ ସେସବୁକୁ ବାହାର କରି ଆପଣଙ୍କୁ ଆଣିପାରିବେ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା କିଛି ଉପାୟ ବିଷୟରେ, ଯାହାକି ଉପାୟ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଏହି ମାସରେ ଆସୁଥିବା ଅଶୁଭତ ଆପଣଙ୍କ ସମସ୍ୟା ମଧ୍ୟ ଦୂର ହୋଇଯିବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କୁ ଅଧିକ ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ତେବେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଆପଣ ଶ୍ରୀ ଗଣେଶଙ୍କର ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କରନ୍ତୁ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବୁଧବାର ଦିନ ପ୍ରତି ଗଣେଶଙ୍କୁ ଦୁବ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ। ଆପଣ ବୁଧଙ୍କର ବୀଜ ମନ୍ତ୍ର ମଧ୍ୟ 108 ଥର ଜପ କରନ୍ତୁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଆପଣ ଗାୟତ୍ରୀ ମନ୍ତ୍ର ମଧ୍ୟ ଜପ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଆପଣ ହନୁମାନ ଚାଳିଶା ମଧ୍ୟ ପାଠ କରନ୍ତୁ। ତେବେ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଏହି ନୂତନ ବର୍ଷଟି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭମୟ ହେଉ, ମଙ୍ଗଳମୟ ହେଉ, ଏହା ହିଁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟରେ ମୋର ପ୍ରାର୍ଥନା। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ମୋର ଭିଡ଼ିଓଟି ଏଇଠି ସମାପ୍ତ କରୁଛି। ପୁଣି ଦେଖାଯିବ ଆଗାମୀ ଏକ ନୂଆ ସୁନ୍ଦର ଭିଡ଼ିଓରେ। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ମୋର ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯଦି ପସନ୍ଦ ଆସିଥାଏ, ନିଶ୍ଚିତ ଆପଣଙ୍କର ବନ୍ଧୁ ବାନ୍ଧବ କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗସାଥୀକୁ ମଧ୍ୟ ସେୟାର କରିପାରିବେ ଏବଂ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରି କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଭକ୍ତି ଏବଂ ଶ୍ରଦ୍ଧାର ସହିତ ଜୟ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନିଶ୍ଚିତ ଲେଖିବେ। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଭିଡ଼ିଓଟି ଏଇଠି ସମାପ୍ତ କରୁଛି। ଦେଖାଯିବ ଆଗାମୀ ଏକ ନୂଆ ସୁନ୍ଦର ଭିଡ଼ିଓରେ। ରହିଲି ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।